डॉक्टर मो स्वामी केमती अछंती तांगर किछि हबनी त एबे किछि कहि हबनी बहुत रक्त जाईची क्षत अंतनडे रे लागिची हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जेमिति हेले भी ताको बचातु डॉक्टर जेते पैसा खर्च हेले भी मु देबी मो सब संपत्ति बदले ताको जीवन बचे दियतु प्लीज डॉक्टर प्लीज टंका बदले रे जति जनकर जीवन रक्षा करी होथांता ताले धनी लोक माने केबे मरु नथांते बरं आपण भगवान को निकट रे प्रार्थना करंतु अपा ए सब मोर भूल रो फल ओ जे ताऊ गर्व जोगो से आज मरण सागरे लड़ाई करचंती जो धन संपत्ति जीवन बचे पारिबनी तार मूल्य कोन तू जमा व्यस्त होना तो सिंदूर जदि शक्ति थिबो राजू पुणी नुआ जीवन पाइब आलो सावित्री तो पुणी ता स्वामीर जीवन को मरणर हाथ मुठार छड़े आनी तू कहीं पारिबुनी तू खाली ठाकुर को डाक राजू निश्चय भल हो जीव
ବର୍ଷା ମା ମା ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବ। ତମେ ଯଦି କହିବ ଆଜି ମୁଁ କାମକୁ ବି ଯିବି। ଆରେ ଛାଡବ, ସାରା ଦେହ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହେ? ଜମାରୁ ନୁହଁ। ଜମାରୁ ନୁହଁ। ହୁଁ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଏପଟେ ବୁଲେଇଲ। ହୁଁ। ବାଁ ପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବା।